Hello learners, I am Teacher May, and for today's video, we will learn how to design documents with master page, guides, background, headers and footers, and page numbers. But in this video, we will focus first in applying pages with master page, guides, and background. In our learning goals, una, makabalo mo sa mga step unsaon pagbutang ug paghimo sa master page, guides, ug background sa MS Publisher. Ikaduha, makabutang mo og master page, guides, ug background sa inyong MS Publisher. Before we start, let's know first these features. First is the master pages. Master pages are template layouts that apply consistent design elements across multiple pages in your document. Also, they save time and ensure uniformity. Next is guides. Guides are visible lines that help align text, images, other elements precisely. They create structure and balance in your layout. Lastly, background. Background is the underlying visual layer of a page that appears behind all other content, like for example, text, pictures, or graphics. Also, it sets the visual foundation mood of your document through colors, patterns, images, or texture. And makatabang po na sila nga manindot ang inyong document. Now, let's proceed to the steps in applying these features. In your desktop, open your MS Publisher. And we have here a blank page and templates you can use. But for now, we will use the blank page. Click. Now let's start with creating our master page. To create master page, go to View, and in the left side you can see master page. Click it, and you can start creating your master page. In creating master page, you can insert shapes, images, and also text. In inserting shapes, go to Insert tab, and below it you can see Shapes and Pictures. Click Shapes, and you can see na apoy daghan-daghan nga kinds nga shapes nga inyong pwede pilian. For karon, let's try this right triangle. Ibutang ana. Then pwede po magbutang mo og rectangle. Depende po sa inyong ganahan nga i-design. And pwede po ninyo ilisan ang color sa mga shapes na apod tayo mga klase-klase nga colors ara nga pwede ninyong mapilian. And now let's try to add pictures in our master page. Click Pictures. Let's try logo sa UC. Pwede sa ninyo mapagamyan or mapadakan ang picture. Adjust ra nato gamay. Butang nato dira. Now, let's add text. Go to Insert. Click. And click Draw Text Box. And drag na. Then, pwede na mo maka-start og type ara. And let's try to type BED 3B. And double click it para mo makita niya na pwede niyo mapadakan. Then, okay. Since manaman tagbuhat sa master page, pislito na tong close master page na. And lastly, to duplicate your pages, go to page 1 left side and right click. Click Insert Page. Pwede mo makabot ang bisag pila. Pero let's try 5 pages and click OK. And that's how you make your master page. To use guides, let's go back to master page. The View tab. Click View tab, and the left side na lang master page, click, then add to denta sa
page design nasa babaw. Slito na nato niya. Below ana na dira ang guides. Then naapoy klase-klase ng mga guides nga pwede natong gamiton. Pero atong gamiton karon is kaning ikaupat. Slito na. Then as you can see na ay mga green lines bitaw mo na ang mag-help nato og ma-align ng atong documents like anang text nga atong pamutang og mga pictures. Ato ra na siya i-adjust ing ana like pare ana i-drag ra nato. Pwede na nato isbog ang pictures kay para mailhan nato nga ara ra kutob ang pictures niya sa ubos ana pwede na pud ta magbutang og lain nga mga text ba na or images para dili siya mahiwi. Then adjust naman nato ingana ra ang paggamit sa guides para ma-maintain ra ang alignment sa atong document. And lastly, to put background, naara gihapon sa page design ang background. Pinaka right, click na to kana. Click na to, pwede na ta makapili og background nga atong ibutang nga mabagay sa ato ang design. And kaning gradient ang atong pilian nga background kay mabagay man siya sa ato ang design. Ana. And ing ana ra ang pagbutang og background sa ato ang document. Then man naman ta og butang background ato ta balik sa master page and close the master page and tanan pages, tanan master page nimo kay nabut nga napud og background. To sum it up, we learned that master page provide consistent design across multiple pages, and it saves time in designing and ensure uniformity. Guides help us maintain alignment in our document, and background, it sets the mood through colors, patterns, and images in our document. And that's all, class. We will continue the inserting of header and footer and page number in the next video. I hope you learned something and see you in my next video.